रघुनंदन बोली नाम दिहला ताकर जन्म केमिति हेछि आगे आलोचना करबा तापर आगु को लक्ष्य करबा भगवानंकर बंध प्रतिष्ठा जाय अच्छा अच्छा काई महापुरा ज्ञान मा सही भगवान को जोड़िए पद राखिबा हर जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जन जारन पांति आदि अंत जोगी तनु हई मो जोगी बिकिसा जंजाल जाल रे पड़ी अवश्य रूपे बंदी न पारई जानी प्रथमे बंदई गुरुदेव पुणी प्रथमे बंदई गुरुदेव पुणी द्वितीय बंदई माता गर्भधारी तृतीय बंदई कुसुमारी तृतीय बंदई कुसुमारी सभा जन करी नमस्कार एथर बंदई ब्रह्मांड ठाकुर एथर बंदई ब्रह्मांड ठाकुर ठाकुर रूपे बंदे जगन्नाथ नागंकर मध्य बंदई अनंत पुरुष मध्य बंदई नारायण पुरुष मध्य बंदई नारायण नारी मध्य बंदे सीता देवी पुराण आउ भाई मध्य भरत बंदई अशोक मध्य सुदर्शन तई क्षत्रिय मध्य वंदे परशुराम क्षत्रिय मध्य वंदे परशुराम वीरंकर मध्य बंदई अर्जुन वीरंकर मध्य बंदई अर्जुन आउ ज्ञानीकर मध्य वंदे गजानन ज्ञान रे बंदई ब्रह्म ज्ञानम ज्ञान रे बंदई ब्रह्म ज्ञानम आउ माता कर मध्य बंदे बसुमती माता कर मध्य बंदे बसुमती कंठरे बंदई माता सरस्वती आज हम कंठे करी भूषिति सरस्वती आज हम कंठे करी भूषिति आज्ञा रक्षा करंतु प्रथम आलोचना करिबा राम नथाई रामायण राम नथाई रामायण रामचंद्र नथाई रघुनंदन नामटी प्रथम भगवान को मिली आज्ञा रघु राजा बोली राजा कथिले सूर्यवंशरे जन्म लभिले 350 राणी ताहांकर 350 राणी ताहांकर पद्मावती अटती जे गलार हार पद्मावती अटती जे गलार हार विकृताध समय आसी पहुँचिला पद्मावती रानी मन चिंता कला पद्मावती रानी मन चिंता कला
गंगा तटको मुहि जली देवी पितृ लोक पिंड अर्पण करी पद्मावती बोले शुण हे राजन गंगा नदी तीरे करवा गमन पितृ पुरुषको पिंड अर्पण करिबा सेठा मोर स्वामी हेले उठी आसीबा सेते बेले बोइले रघुजे राजन आहे पद्मावती शुण मोर वचन सूर्य वंशर राजा अटे मुनि राज्य रही पिंड देवी बढ़ाई जदि तुम्हार इच्छा अच्छी प्रिय गंगा नदी कूले कमे तुमे आज्ञा लक्ष्य करो रघुराजर पितृश्राद्ध ए जा घर सोए सब रघुराजर पितृश्राद्ध पड़ी आज्ञा पद्मावती रानी चिंता कले श्राद्ध तो पड़ी स्वामी को कहले जे स्वामी चलो जीवा गंगा नदी कूल को से पितृलोक को आम पिंड अर्पण करिबा हेले रघुराजा कहले जे पद्मावती आमे हेलु सूर्यवंशी राजा निज नगर मध्य आमे पितृलोक को पिंड अर्पण करू तमर जदि इच्छा तमे जाओ तमे गंगा नदी कूल जाकि पिंड अर्पण कर पद्मावती कहले स्वामी तमर जदि आज्ञा हबो ताहले मु गंगा नदी कूल को जीवी आज्ञा रथ अश्वको राजा सजाइले रथ अश्वको राजा सजाइले मंत्री को पुणी है संग से छाड़िले बोइले मंत्री सुन मोर वचन संगरे धर किछि टंका सुवर्ण रानी संगरे तुम्हें चली जीव गंगा नदी कूले प्रवेश होइब सेते बेले मंत्री सजाग होइले पद्मावती रानी तुझे रथे बसाइले गंगा कूल को करिले गमन दैविक एबे होइब आनंद गंगा कूल रे किए ब्राह्मण नाही गंगा कूल रे किए ब्राह्मण नाही पिंड देवा पाई सेते बेले इंद्र ब्राह्मण होइले सेते बेले इंद्र मन चिंता करे मन रूप दिए ब्राह्मण दास करे आज्ञा दैविक भगवान कोले जन्म हेबे जे दैविक आरंभ हेला पद्मावती रानी जेते बेले गंगा कूल को गले आज्ञा ब्राह्मण किए नाही पिंड दान करिबा पाई ब्राह्मण खोजुचंती ए समय इंद्र गोटे कपटी ब्राह्मण को जन्म देले कपटी ब्राह्मण गले गंगा नदी कूल रे बुलुछंती पद्मावती कहले हे गोसाई तमे मोर पितृपुरुष को पिंड अर्पण करिबो आज्ञा सेते बेले ब्राह्मण बोलई वचन तुमर स्वामी को डाकी करियाण तुमे सिना हसे पिंड बढ़ाइबो हेले सप्त पुरुष को स्वामी अर्पण करिबो सेते बेले पद्मावती मत बोइले मोर स्वामी मुसकरे नाहांती बोले सहसे ये तो कपटी गोसाई ताहा हेले हो कलई देपीटी मुई आगे से कपटी के ये कपटी पद्मावती बोलती स्वामी तो आसीबेनी तमे किमिति हेले चलई दियो हेले ये मध्य कपटी के ये ब्राह्मण मध्य कपटी एटा का टोकटा गया एटा ही टोकटा कौड़ी बोली आमे कहंती ना हमर पूर्वा पुरुष माने कहउतले कौड़ी ये जो कौड़ी बोले बे एटा कागज आउ मोबाइल रे पके देले हेले चल जाउ हेले आज्ञा ये जो कपटी गोसेई हम जो कहले ह चले दबा ताको नाम धरि के आमे चले दबा अच्छा आज्ञा रघुराजर नाम धरि की सप्त पुरुष को पिंड अर्पण करि देले आज्ञा सेते बेले मन मध्ये चिन्तिले ब्राह्मण हे चिन्तिले ब्राह्मण की करिए बेरानी
চিন্তা কলে মন মধ্যে চিন্তা কলে মন মধ্যে চিন্তা কলে टंका सुना जहा थिला कपटी ब्राह्मण मागी नेले शेषरे बोइले सुन हेराणी दान देई देल दक्षिणा दियो आनी एबे दान देई देल दक्षिणा दियो आनी सेते बेले रानी टका होइले सेते बेले रानी टका होइले सब टंका सुना एबे घेनी गले पुनी दक्षिणा दे मागोई ब्राह्मण भुवाणी एबे करिबी मुदान सेते बेले रानी हेमंत बोइले मोर संगे राज्य को एबे आस भले मोर राजा अटे राघव दंडधारी मोर राजा अटे राघव दंडधारी जहा लागी बोधे देवे से विचारी सेते बेले ब्राह्मण कथा न शुणिले दक्षिणा दियो मते बोली बोलिले सेते बेले पद्मावती बोइले वचन जहा लागी बहे माघ देवी दान सेते बेले ब्राह्मण वचन बोलई सुण पद्मावती कहु अछि बुहि केड़े सुंदर जे तुम्हर शरीर केड़े सुंदर जे तुम्हर शरीर शरीर किसी तो कपड़े आसी बुढ़ा ब्राह्मण सी पद्मावती की कहते टंका सुना सीना सब सरीगला सी सीना दान होगला किंतु दक्षिणा दक्षिणा कौन ना तमें भारी सुंदर देखा जाऊ तमें भारी सुंदर देखा जाऊ तमर सुंदर पणिया शरीर टाकू मते दक्षिणा रूप दे दियो आज्ञा सेते बेले पद्मावती मन विचारई केड़े बड़ कथा कहिल गोसाई भागिले जीवन दे खाती मोर भागिल कि पाई ए मोर शरीर शरीरे मोर अधिकार नाही जहा कहिबे जे प्रभु दादा तणी सेते बेले पद्मावती मत बोइले सुन हे ब्राह्मण कहु अछि घरे शरीर को देवे मोर भोग करिब संगरे अयोध्या को जीव स्वामी मोहर दे अयोध्यार पति दरकार मते ताकर सन्नति से बेले ब्राह्मण बोइले वचन राजा भगवणी न बुझिबे विधान लंब किछि बुझि न पारिबे अपने मोर मुंड को काटिबे आज्ञा पद्मावती कहले तमे मागिल जे न मागी मो देहटा को मागी देलो मागी थिले जीवन ना दे दे थांती हेले देहटा ऊपर मोर अधिकार मो जीवन ऊपर मोर अधिकार अछि चाहिले जीवनटा को दे दे किंतु देहटा ऊपर मोर अधिकार नाही एटा केवल स्वामी करो तमे जदी भोग करबा को चाहुछ तमे मो सहित आस अयोध्या को मोर स्वामी रघुराजा को कहिबी मु तुमको देह दान करिबी ब्राह्मण कहला तू किछि जाननु तू किछि जाननु बोले सी राजा अंध पानी अंध सी कि जानिबो भलो मंद सी कोआडो बुझिबो मो मुंड करो हिडो मारो लेला रानी रो देह को मागी बोली कहबो मो मुंड को हांड दबो मु जिबि रानी कहले सत्य कर देले रानी तमर जीवन रक्षा करबा मोर धर्म मु तमर जीवन रक्षा करिबी तमे मो संगरे आसो आज्ञा सेते बेले गोसाई संगरे तोलिले सेते बेले गोसाई संगरे तोलिले अयोध्या नगरे प्रवेश होइले अयोध्या
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ମାଗିଲେ ଦେଉଲେ ଉଠିছে ଆସିଲେ ଏବେ ଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଅ ଶରୀର ମନ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରକୁ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ରଘୁରାଜା ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଗ ପଡିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଉପରେ କହିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣରେ ତମ ଶରୀରଟାକୁ ମାଗିଲେ ତମେ ନ ଦେଇକି କେମିତି ଆସିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଲନି କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା କଥା ତମେ। ପୁଣି ରଘୁରାଜା ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ମୋର ବୃଦ୍ଧା ଅଟେ ଜାଣ ସବୁ ରାଣୀ ଠାରୁ ସିଏ ବଡ ଯେ ଅଟଇ ତେଣୁ କରି ବୁଢୀ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚଇ ଆଉ 300 ରାଣୀ ମୋର ରହିଅଛି ଆଉ 350 ରାଣୀ ରହିଅଛି ଯୌବନ ଆସି ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ କହିଲେ ବଚନ 350 ରାଣୀ କି ବର ହେ ଦର୍ଶନ ରାଣୀ ପାଖରେ ତୁମ ମନ ରହିବ ସେହି ରାଣୀଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ 350 ରାଣୀ ପୁରା ଜାଗା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଇୟା କରିଦେଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଣୀ ବାରକୁ କର ହେ ଦର୍ଶନ କୋଉ ରାଣୀ ପାଶେ ଅଛି ଏବେ ମନ ସେଇ ରାଣୀ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା 350 ରାଣୀକି ଆଣି ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ମୋର ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ମୋର ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଡେଟ୍ ଗଲାଣି ତାର ଆଉ ବଳ ବୟସ ନାହିଁ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ 350 ରାଣୀ ନୂଆ ନୂଆ ଯୌବନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ତମର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ତମେ ଭୋଗ କର। ଆଜ୍ଞା ସହଜ ଅଟଇ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭ କରିବାଟା ଅଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ 350 ରାଣୀ ଯାକକୁ ଦେଖିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଯେ ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା କୋଉଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଏହି କଥାଟିକୁ ନ ପାରିଲା ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଭାବଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ 350 ରାଣୀ ଯଦି କରନ୍ତା ଦାନ ସବୁ ଯାକକୁ ମୋହି କରନ୍ତି ହରଣ ଏକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବୋଲଇ ଯାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ନରସାଇ ଏ 350 ରାଣୀ ଯାକକୁ ଯେ ଦିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିବି ମୁଁ ଭୟ। ଆଜ୍ଞା ଜାତି ବୁଝିଲେ ଅସୁର ତାର ଆଚାର ସେ କରିବ ଦେବ ଦେବତା ଆଚାର କରିବ ମାନବ ମାନବ ଆଚାର କରିବ ଇଏ ତ ସହଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କପଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟାକୁ ଛାଡି ପାରିଲାନି 350 ରାଣୀକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଏ ପୁଅଟାକୁ ମାଗିବି ସେ ଆଉ ଜାଣି ପାରିଲାନି ଭାବି ପାରିଲାନି ଆଉ ପୁଅଟାକୁ ଭୋଗ କରିବି କହିଲା ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଲି ଏ 350 ଯାକୁ ମାଗିଦେବି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟାକୁ ଭୋଗ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ରାଜା ମତେ 350 ଯାକ ରାଣୀକି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ଟିକେ ହସିଲେ କହିଲେ ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଅ ତମେ 350 ରାଣୀକି ନେଇକି ଭୋଗ କର। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଯେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଯେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଲୁ କହିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ତୋର ବାସ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ତ ତୋର ବାସ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ 350 ରାଣୀକୁ ମାଗିଲୁ କି ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲେନି। ନାରଦ ବୋଲେ କେଡେ କଥା କଲା, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆର ରହିବା ପାଇଁ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ୟାକୁ ରହିବା ପାଇଁ କୁଟୀର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଇଏ 350 ରାଣିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଓଡେଇଲା ଭଳିଆ ଓଡେଇ ନଉଛି। ଇଏ କରିବ କଣ, କୋଉଠି ରଖିବ ତାକୁ? ସବୁ ଫାର୍ମ ଖୋଲିବ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ତ ସବୁବେଳେ କପଟିଆ, ଇଏ ତ କୋଉଠି ସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ନାଟୁଟି ଲଗେଇବାକୁ ବଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଚଳିଲେ ନାରଦ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଚଳିଲେ ନାରଦ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାହା ମାଇକିନା ଯାକ କରିଛ ହରଣ, କାହା ମାଇକିନା ଯାକ କରିଛ ହରଣ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଯେ ଓଳଇ ସକଳ କଥାକୁ ଦେଲା ବୁଝାଇ, ଆରର କାହାକୁ ଦେଲେ ବୁଝାଇଣ। ଯାହା କହୁଅଛି ଶୁଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 350 ରାଣୀ କୋଉଠି ରଖିବୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ କିମ୍ବା ନ ମାଗିବୁ। ଆଉ ଘରେ ରାଜା ବାସେ ଫେରି ଯାଅ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦିଅ ବୋଲିଲେ କୁହ। ନଗେଇ ଦେଲେ ନାରଦ ନାଟୁଟା, କହିଲେ ଆରେ କୋଉଠୁ ଗୁହାଳ ଆଣୁ ଏତିକ ଯାକ ବାବୁ, କାହିଁକି ଓଡେଇ ଓଡେଇ ନଉଛୁ? ଆଉ ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯା, ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ମାଗିବେ ଗୁହାଳ ସହିତରେ। ମନ୍ଦିର କଳା ପରିଷଦ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଈଶ୍ୱର ନାୟକ ମନ୍ଦିର କଳା ଭିତର ବିଷୟକୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ, ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ହୋଇ 100 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ, ତାଳି ଆମର ସେଇ ମହାନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଧବାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ନିବାସୀ ମାଗଣୀ ଭାଇ, ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ 10 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ সেই বাবু আমার অনুষ্ঠান তরফ বহুত বহুত ধন্যবাদ।